ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 12-8 मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। पदच्छेदे मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पदच्छेदे निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमांकः कर्तृपदीयः कर्मपदीयः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। त्वं मनः मयि एव आधत्स्व त्वं बुद्धिं मयि निवेशय। त्वं मयि एव अतः ऊर्ध्वं निवसिष्यसि। संशयः त्वया अत्र न कर्तव्यः। अन्वेषः शब्दाभ्यासः। त्वं मयि एव मनः आधत्स्व। त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम्, मयि अस्मत् सर्वनाम सप्तमी एकवचनम्, एव ओन्ली अव्ययम्, मनः मनस् माइंड नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्, आधत्स्व आधा धातोः आत्मने लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्, आधा तृतीयगणीयः उभयपदी, टू पुट प्लेस डेपॉजिट इम्प्लांट लॉज ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। दिस इज फ्रॉम गीता 5.10, also 8.12. And then other examples of use of dhatu adha, ahitam, ahitah. To apply, propose, fix upon, direct towards, and then here for that meaning fix upon, mayyeva mana adhatsva. Same shloka has been quoted, Bhagavad Gita 12.8. त्वं मयि बुद्धिं निवेशय। बुद्धिं बुद्धि स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम, निवेशय निविश धातोः निचः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनम, निविश षष्ठगणीयः आत्मनेपदी. But here it is nichaha, causative. So causative to fix or direct upon, apply to, as thought, mind, etc. Mayi buddhim niveshaya. Same shloka has been quoted. Ataha urdhvam tvam mayi eva nivasishyasi. Ataha, from now, avyayam, urdhvam, after. So hereafter, ataha urdhvam, hereafter, avyayam. Nivasishyasi, निवस धातोः लुटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्, निवस प्रथमगणीयः परस्मैपदी, to live, to dwell, to stay. See again same, निवसिष्यसि मय्येव, Bhagavad Gita 12.8. अत्र त्वया संशयः न कर्तव्यः. अत्र here अव्ययम्, त्वया युष्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचनम्, संशयः doubt पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्, न नो नॉट अव्ययम्, कर्तव्यः कृ धातोः तव्यत् विशेषणं कर्तव्य, what must be done. So here न कर्तव्यः, must not be done, there should not be any doubt. अन्वयार्थः, त्वं मयि एव मनः आधत्स्व, fix the mind on me alone. त्वं मयि बुद्धिं निवेशय, in me alone rest the intellect. अतः ऊर्ध्वं त्वं मयि एव निवसिष्यसि, hereafter you will dwell in me alone. अत्र त्वया संशयः न कर्तव्यः, you need not doubt this. छन्दो विश्लेषणं। मयि एव मन आधत्स्व अष्टक्षराणि, न आधत्स्व एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, मयि बुद्धिं निवेशय अष्टक्षराणि, निवेश एतेषां मात्राः एका द्वे एका, निवसिष्यसि मय्येव अष्टक्षराणि, सिमय्ये एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे, अत ऊर्ध्वं न संशयः अष्टक्षराणि, न संश
एतेषां मात्राः एका द्वे एका। अस्मिन् 12 अष्टमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः। स्वाध्यायः नोट्स् ऑफ सेल्फ स्टडी। The two imperatives, मय्येव मनः आधत्स्व, fix the mind on me alone, and मयि बुद्धिं निवेशय, in me alone rests the intellect, speak about what to do with the mind and the intellect. That brings to mind that in his Atma Shatkam or Nirvana Shatkam, Srimad Shankaracharya speaks about Mano Buddhyankara Chittaninaham, and then Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. He speaks about Manaha Buddhi Ahankaraha Chittam. Are these the four aspects which cause our thoughts and actions? Relating this to the mention here of only Manaha and Buddhi, it seems once these two are harnessed and made to be engrossed in him, there would be no relevance for Ahankara and Chittam. There should be no relevance. For a coincidence, in our WhatsApp group, we are presently studying Shashtha Mantra of Chaturtha Prashna in Prashnopanishad, where there is a quote, Sayada Tejasa Abhibhuto Bhavati, Sukham Bhavati. Connecting that here, when mind is fixed in him, Manaha Adhaya, and intellect rests in him, Buddhim Nivishya, would not one be so engulfed in his radiance, Tejasa Abhibhutaha Bhavati, that everything, Mano Buddhi Ahankara Chittani, lose their relevance? Attaining that state is being Chidananda Rupaha, Shivoham Shivoham, Sukham Bhavati. That Chidanandaha or Sukham is ecstasy, bliss. Whether Gita or Atma Shatkam or Prashnopanishad, the message is one and the same. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Truth is one. The Maggie put it in their own words. Shubhamastu.